Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, bertemu kita lagi dalam kuliah yang ke-6 kuliah ke-6 dalam topik chemical bonding. So, saya harap anda semua telah pun mengingati apa yang telah belajar sebelum ini, mengingati bentuk-bentuk molekular geometri yang kita dah bincangkan dalam kuliah yang kelima terlebih dahulu. Okey, so pada hari ini kita pergi ke satu langkah seterusnya dalam chemical bonding itu untuk mengetahui sama ada molekul atau compound yang ada itu adakah ianya polar ataupun tidak polar. Okey, so polar and non-polar molecule. So dalam mempelajari polar dan non-polar molekul ini, kita akan lihat kepada bond polarity, polar and non-polar molecule, and also how to predict the polar and non-polar molecule. Okay, so in ionic compound, we assume that the positive and negative charge are wholly bound by the metal cation and non-metal anion respectively. Ini yang apa kita dah belajar sebelum ni. In a pure covalent bonding, the electrons are shared evenly by the two connected atoms. So, but in reality, these two extreme cases are rare. There are ionic bonds with covalent character as well as covalent bond with ionic character. So, when covalent bond possess ionic character, it is called polar covalent bond or dipolar. So, anda akan lihat nanti, ianya possesses a permanent dipole. Okay. Let's see the example here, hydrogen fluoride. So, from the Lewis structure, there is a two shared electron dots sitting between the hydrogen and fluorine atom appear to equally shared between the hydrogen and fluorine. But based on the lab measurement, they are not. So what happened? How do we know apa tu not equally shared ni? When you put the hydrogen fluoride in an electrical field, the molecule has an orientation as shown below. So ini ketika awak masukkan ke dalam tu, kemudian ini bila magnetic field ini dipasang on kan, so awak akan dapati nampak di sini ada satu bentuk yang lebih besar berbanding yang sebelah sini. Okey. So ini menyebabkan dia ada orientation. So orientation of the gas hydrogen fluoride in the electrical field ini ditunjukkan kat sini, because one side of the hydrogen fluoride molecule has a slight positive charge and other side of is a slight negative charge. The molecule will align themselves with an external electrical field. Okay. So tadi kalau awak tengok sebelum ni saya lupa sebut, sebelum kita pasang medan electrical ni, dia dalam keadaan rawak, tetapi bila dia dipasang, okey, selain daripada satu arah tu lebih besar pada kecil, dia akan align. Align. Alright. So dalam simbol kimia, alignment ni kita akan wakilkan sama ada dalam bentuk anak panah cross ni ataupun dalam bentuk macam delta plus dan delta negatif. So the red positive sign on the tail is a partial positive charge. Nampak ni macam bentuk positif. The right side which arrow is pointing towards is partial negative charge. So either you tulis macam ni,
ataupun you indicated pada delta plus or delta minus. Tetapi walaupun dia nampak macam ada positif dengan negatif, but this is not ionic bond. In hydrogen fluoride, electrons are unequally shared where the electron density is greater on the fluorine atom than on the hydrogen atom. Jadi kita tahu electron density greater tadi tu yang sebelah yang besar, sebelah yang kecil tadi. So hydrogen fluoride mempunyai bond dan this bond is a polar. So bila ada bond yang polar, it has a positive pole and a negative pole. So hydrogen fluoride dikenali mempunyai polar covalent bond. Okay. So this bond polarity arises due to the difference in electronegativity. Polar covalent bond possesses a permanent dipole. So this permanent dipole, it is a polar. For example, satu lagi adalah hydrogen chloride. So difference in the electronegativity in the hydrogen chloride adalah hydrogen 3.2.1 tu dapat 0.9. So hydrogen chloride is a polar. So the polarity is measured as a dipole moment. A larger difference in the electronegativity result in the larger dipole moment. So struktur dia akan lagi besarlah pada kawasan yang negatif tu. Okay. Yang ni kita lihat kalau electron shared equally, kita tengok kepada gambar ajar ni. So it's a non-polar covalent bond. Manakala if apa tu kalau still sharing, tapi the sharing is unequally, it will form a polar covalent bond. Okay. Tetapi kalau elektron tu transfer, yang ni dia akan menjadi ionic bond. Okay. So nilai electronegativity difference kalau equally shared tu adalah selalunya dekat kosong lah. Manakala kalau elektron shared unequally tu daripada 0.4 hingga ke 2. Yang lebih pada 2 tu dia ada ionic bond lah. Okay. To the difference in the electronegativity, nilai, the value of the difference in the electronegativity. So saya harap fahamlah apa itu covalent. So covalent kita dah belajar itu. Covalent adalah shared bond, sharing the electron to form the bond. Tetapi kalau apa tu dalam ionic bond dia transfer elektron untuk menghasilkan bond, ionic bond. Okay. Jadi dia polarity of a molecule depends on the bond polarity and also the shape of the molecule. Shape of the molecule itu molecular geometry. So to predict, nanti kita akan belajar nanti to predict the molecular geometry polarity tu, kita kena juga lihat kepada molecular geometry. Okay, selain pada bond polarity. So sebut kita tadi bond polarity depends on the difference in the electronegativity of the bonded atom. So kalau covalent bond, polar covalent bond tadi 0.4 sehingga ke 2 tu. Molecule with the polar bond may be polar or non-polar depending on the vector sum of the bond polarity. So jika mu equals to the 0, the molecule is non-polar, but dipole moment tu mu ataupun dipole moment not equal to the 0, the molecule is polar. So apa mu equals 0, mu
tak equal dengan zero ini, ini depends on the molecular geometry nanti yang kita akan lihat. Okay. So, step to determine molecular polarity, you have to draw the correct Lewis diagram. Then, you have to draw the actual shape or the geometry of the molecule or ion using VSEPR theory. So kalau siapa-siapa yang tak ingat lagi bentuk-bentuk dalam VSEPR theory, tolong ingatkan sekarang. Okey. Saya dah tunjukkan pada lecture yang lepas dan saya juga telah bagi anda satu gambar rajah macam mana untuk mengingatinya. Kalau 5 electron pairs apa berlaku? Kalau daripada 5 electron pairs tu 4 bonding pairs, 1 lone pairs, apa bentuknya? So saya harap anda telah pun tahu sekarang. Okay. Dan bila awak dah tahu kedua-dua step ini adalah step tambahan yang untuk menentukan polariti ataupun tidak sesuatu molekul ataupun compound tu, you have to observe the polarity of each covalent bond. The more electronegative atom will have a negative pole. Okay. Then you have to determine the vector sum of the bond polarity. Jadi kita akan lihat selepas ni, jangan risau apa maksud determine the vector sum tu. Okay. So kalau for the hydrogen chloride, so this is a polar bond. So dia akan pergi ke satu kawasan saja. Kalau tengok kat sini, so dia akan dapat satu kawasan yang high electron density. Sharing ni unequal. Okay. Dan ini adalah sharing bond yang covalent bond tadi. So bila tu dia punya net dipole moment dia, pergi ke arah kanan. Okay. So dia pergi kepada satu arah saja. Jadi compound ini dikatakan sebagai polar. Okay. Kemudian itu adalah ECl tadi. Sebab kita jelas electronegativity dia berbeza. Tapi hasil lagi bawah pada 2. Dan arah dipole moment tu adalah pada satu arah. Okay, so kita tengok contoh kedua, water, H2O. Okay, kalau kita tengok pada H2O sekarang ni, kalau tadi satu arah saja, ini ada dua arah. Okay, so kalau tengok sekarang ni, kita ada sum of the dipole moment. So ini satu arah, ini pun satu arah. So bila satu arah, maksudnya dia pergi ke atas semua lah. Direction of the molecular dipole moment ni. Okay. So bila pergi satu arah saja, bila gabungan kedua-dua arah ini adalah menunjukkan ke satu arah saja. So dipole moment dia not equal to the zero. So if not equal to the zero, water is a polar and possesses dipole. So kita kena kira net dipole moment lah untuk satu compound macam ni. Net dipole moment. So kalau dalam instrumen, stratigraphy nanti kalau awak sempat belajar, ada peluang untuk belajar, kita akan dalam instrumen tu kita akan nampak macam ni sebenarnya. Satu bentuk energi macam mana di sini, di mana ada kawasan satu yang lebih kuning ni, dan juga yang makin kemerahan. So the yellow indicate moderate dense, the red indicate very high electron density, blue indicate low electron density. So dia pergi ke satu arah ke sini. Maksudnya sekarang ini
walaupun kita nampak macam positif ni lagi banyak, delta positif lagi banyak delta negatif, tapi kita kena tengok dipole moment dia saja. Net of the dipole moment. Net jumlah of the dipole moment. So, dia akan pergi ke arah ke atas. So, this water is a polar. So, sekarang kita pergi ke example kedua, carbon dioxide. So, awak lukiskan a Lewis structure of the carbon dioxide, awak akan dapati bahawa dia punya ada 4 bond, dua double bond lah. Okay. Alright. Kemudian sekarang bila awak dah buat ni, dia berbentuk linear. So, berbentuk linear. So, next step dalam ini adalah awak tengok dipole moment dia. So, kalau awak tengok sini, oksigen lebih elektronegatif berbanding karbon. So, dipole moment ni akan pergi ke arah kanan. Tetapi kat sini pun ada oksigen. So, dia akan pergi ke arah kiri. So, sekarang ni, net dia adalah saling membatalkan satu sama lain. So, bila saling membatalkan sama lain, ia disebut sebagai no-net dipole moment. So, carbon dioxide ini, apa dia? Untuk carbon dioxide ini, patutlah. Mu dia equals to the, ada tulis kat sini, mu dia equals to the 0. So, carbon dioxide ini adalah non-polar. Okay. So, bila ada net ni saling dipole moment saling membatalkan, it's a non-net dipole moment. Okey, kita pergi ke contoh seterusnya. Kat sini, CaCl3. Okey, CaCl3. Yang dikenali juga sebagai chloroform, CaCl3 ni. Kalau awak lihat dipole moment dia, hidrogen dengan karbon, of course karbon lebih polar, so dipole moment ni pergi ke bawah. Yang ini karbon dengan klorin lebih elektronegatif, so pun akan pergi ke sebelah ke bawah lah. So, CaCl3 ni kalau awak buat Lewis structure dia, awak akan dapati bentuk dia adalah dalam bentuk tetrahedral macam ni. Okay. So, sekarang semuanya pergi ke arah bawah dipole moment dia. So, the net dipole moment dia adalah semuanya ke arah bawah. So, dipole moment dia not equal to the 0. So, chloroform is a polar and possesses dipole. Okay. So, that is for the chloroform. Okay. Yang ini pula carbon tetrachloride. Tak beza dia kat sini tadi chloroform is kan, hidrogen. Tapi yang ini adalah klorin. So, sekarang kalau awak lihat daripada dipole moment, akan ada ke bawah dan juga ke atas. So, akan ada satu net dipole Alamak. Apa ni? Satu net dipole yang ke bawah dan juga satu net dipole yang ke atas. Satu dipole moment yang ke bawah dan satu dipole moment yang ke atas. Jadi, bila ini berlaku, mu ataupun dipole moment dia equal to 0. So, the carbon tetrachloride is a non-polar. Okey, tolong awak
jangan kira berapa banyak. Nampak ni macam 3 tolak 1. So patutnya kawasan yang bawah ni menang kan. Tak, bukan begitu. Sebab tadi saya sebut dalam previous slide, the polarity depend on the molecular geometry. Okay, so bila kita lukiskan carbon tetrachloride, kita akan dapati ianya dalam bentuk tetrahedral. So bila tetrahedral, yang ini kira sebagai yang inilah, ke bawah, ini macam ni. Okay, so bila ini saling membatalkan satu sama lain, we cancel each other out. So this compound, the carbon tetrachloride, dipole moment equal to 0. So it's a non-polar. Okay. Jadinya, mungkin ada yang tak faham, macam mana ni? Okay, macam mana nak tentukan? Itu saya sebut, kita kena lihat kepada molecular geometry compound tu. So, untuk mengetahui molecular geometry compound tu, kita kena lukiskan Lewis structure dengan betul, dan daripada situ kita boleh tentukan bonding pair dan juga lone pair yang ada. So daripada lone pair dengan bonding pair itu, kita akan dapat mengikut kepada teori VSEPR, bentuk geometri dia. So daripada bentuk geometri dia itu, baru kita boleh tentukan sama ada compound itu polar ataupun tidak. So dekat sini saya ringkaskan kepada anda macam mana kita nak tentukan. So kalau ini saling membatalkan, ini kalau linear lah, selalu ini compound yang linear. So the dipole moment of the two identical polar bond pointing in the opposite direction, so it will cancel each other. Jadinya kalau yang will cancel each other, the molecule is a non-polar. Okay. Kalau bentuk dia macam ni, bentuk macam band, macam dalam band, okay. So bila band sini satu, sini satu, so the net dipole dia, the resultant net dipole dia akan pergi ke sebelah macam ke atas lah. Okay. So the dipole moment of the two polar bond with an angle of less than 180 degree between them will not cancel each other out. So the resultant dipole moment vector is shown in the red. So dia pergi ke sini. Macam kawan awak kat sini, kawan A kat sini, kawan B kat sini, awak kat sini. Lepas tu tarik tangan awak. So mungkin awak akan pergi terus ke depan. Betul. So jadi satu net saja. So the molecule is a polar. Kalau bentuk band, molecular geometry dia selalunya kita akan dapat polar. Untuk yang ini pula pun sama, kalau awak lihat, kalau awak berada kat tengah ni, ni kawan awak, saling tarik menarik, awak takkan ke mana. Disebabkan sekarang the dipole moment of the three identical polar bond at 180 degree from each other will cancel each other, so the molecule is a non-polar. Ni mungkin untuk molecular trigonal planar ataupun tetrahedral. Okey. Ini yang ni yang untuk tetrahedral. Kalau molecular geometry tetrahedral, kalau electronegativity dia semuanya pergi arah yang ni macam ni, macam ni, macam ni dan juga ke sini. So ini adalah non-polar. Jadi trigonal piramidal. Kalau bentuk trigonal piramidal, ini pergi sini, pergi sini, sini, pergi sini. So semua jumlah dia adalah pergi ke arah bawah macam trigonal pyramidal arrangement. So it will not cancel each other out. So the resultant dipole moment vector is a polar molecule. Ini contoh-contoh dia lah. Bentuk-bentuk geometrical molecular geometry yang menentukan sama ada molekul itu adalah sama ada dalam keadaan polar ataupun tidak. Okey, dalam slide ni saya nak tunjukkan apa
apakah interaksi antara polar molekul dengan polar molekul, dan juga next slide selepas ni antara polar molekul dengan non-polar molekul. So kita lihat dulu apa yang berlaku. Penerangannya akan kita terangkan nanti ketika lecture yang akan mendatang lah. So awak bayangkan awak ada satu magnet kat sini, satu magnet. So magnet awak pun tahu ada north pole dengan south pole. South pole. So the north pole will attract the south pole of another magnet. Kan? Betul. Kalau kita kecil-kecil dulu kita buat eksperimen ni. Memang dah kita buat. Melekat. Okay. In analogous way, the positively charged end of the one molecule will attract the negatively charged end of another. Ini dalam kimia lah. Okay. So, as the result of this electrical attraction, apa yang kita dapat simpulkan, polar molecule interact strongly with another polar molecule. As long as attraction is between opposite partial charge. Okay. So kalau masa di sini polar dengan polar, kalau ada positif dengan negatif, polar dengan non polar molekul tu, so dia boleh attract lah. Tetapi kalau awak lihat, kalau polar molekul dengan non polar molekul, contohnya dekat sini air dan juga minyak. Oil and water do not mix because water molecule are polar and the molecule that compose oil are non-polar. So, kesimpulan kat sini, kalau satu compound tu polar dengan satu compound itu tidak polar, ianya tidak akan bercampur. Okay. Apakah kegunaan kesimpulan-kesimpulan ini? Ini kita akan lihat nanti bila awak go further to the chemistry. Saya tak nak jelaskan sekarang. Sekarang cuma awak tahu polar dengan polar boleh bercampur, polar dengan non-polar tidak boleh bercampur, do not mix together. Okay, so sekian saja lecture kita pada hari ini berkenaan dengan polarity. Next kita nak buat latihan lah. Latihan berkenaan dengan polarity ini di dalam lecture hall nanti waktu kita berjumpa dalam face to face. Okey, saya tak nak panjangkan kuliah saya pada hari ini. Kuliah waktu cuti ni hari kemerdekaan ni. Kita stop sampai sini dahulu. Sekian, terima kasih.